आदित्य महापात्र सेतबेले भी पावरफुल थे एबे भी पावरफुल अच्छा बीजेपी पक्षर यहाँ आलिगेसन भी किसी दिन तले बिरंची बाबू जे बीजेपी अच्छा सी भी प्रेस मीट कर कहले जे आदित्य महापात्र मुख्य भूमिका अच्छी ये तदंत फाइल दीटी गायब हुआ पछरे जोटा ई फाइल थिला जोटा फाइल जोटा जो कहते कंप्यूटर जो करण थिला सेटा पुणी डिलीट है केमी कंप्यूटर डिलीट केमी है तेणुक सचिव जी सचिव जो थे आईटी सचिव जो पूर्वतन आईएएस ताकू से डका जाइथिला किंतु ये जो व्यक्तिगत सचिव जे आदित्य महापात्र ये चीफ सेक्रेटरी आ होम सेक्रेटरी जहाँ भी था सबुठार पावरफुल थे कारण सेतबेले जो कहला ये कोटेरी ग्रुपर ये थे आदित्य महापात्र होती मुख्य एवं जी भी विरोधी दलर व्यक्तिगत सचिव अच्छे नेतांकर व्यक्तिगत सचिव यही तदंत कमिशन फाइल दीटा गायब होती कारण से ही सरकार दीटा जब से रिपोर्ट जब आसीଯିव ताले निजे बीजेडी सरकार बदनाम हो बीजेपी कौन त्रुटि ना बोली रिपोर्ट बोले जस्टिस नायडू कमिशन कहते तेणु बीजेडी को बचाइवा जाए साधारण लोक भ्रमरे पकड़ा जाए दीर्घ 26 वर्ष काल 24 वर्ष काल शासन करने जो मिछ ड्रामा करते जो दुईटी घटना जो घटे रिपोर्ट जो देती तांकर आड़ू दोष आसूसी ना पांड्यान तांको निजे रखी बर्तमान एबे भी आप नवीन निवास जातु आदित्य महापात्र बिना अनुमति कहीं बीजेडी भी नेता मैंने भेटी पारु नांती बोली निजे बीजेडी दलर नेता मैंने कहते किए ए तदंत फाइल दायित्व रे थिले को कंप्यूटर अधिकारी बा को तलिया कर्मचारी तथ्य दिंतु तांको भी समन करा जिवो तांको भी जेरा करा जिवो तांको दरकार पड़े से माने मध्य गिरफ हेबे जदि मनोज मिश्र जो आसी आज हाजर हेले सी जदि कहे आमको ए व्यक्ति प्रभाव पकेले ताले तांको कथा अनुसार पांड्यान फसबे तांको कथा अनुसार आदित्य महापात्र फसबे जो राकेश वर्मा जो अच्छे तांको ही पचरा जीवो सी जदि कहे आमको आदित्य महापात्र प्रेसर करी मोटू फाइलटा नहीं गले कि आमको कहले डिलीट कर दियो सी जदि कहे पुलिस आगे ताले फसबे नवीन जड़े मुख्यमंत्री को घरे रोषे करुवा लोकर जी क्षमता जड़े मुख्यमंत्री घरे माली काम करुवार जी क्षमता कौन गुण में कौन इन्स्पेक्टर हूँ एसपी हूँ ठारू बड़ कम नुहे आप भावतुन जो कम नुहे राजनैतिक पार्टी ऑफिस रे आरंभ कर सरकार चहल पड़गला केमिति दुईटी फाइल जो दुईटी फाइल तदंत गठन करथिला तदंत निर्देश देइथिला पूर्व सरकार फाइल कमिशन रिपोर्ट आसीथिला तो पूर्व सरकार बीजेडी सरकार रे दीटा घटना दीटा घटी बीजेडी सरकार अमल में तदंत कमिशन गठन होता से बीजेडी सरकार अमल में तदंत कमिटी रिपोर्ट भी आसला से बीजेडी सरकार अमल में किंतु जिते रिपोर्ट गायब होगा बोली कहला सेतबेले बीजेपी सरकार आस जाइथिला सरकार को 2 वर्ष हो जाइथिला यही घटना परे जो अच्छे गृह विभाग पक्षर जो शरद चरण मारांडी अच्छा कैपिटल थाना गोटे एफआईआर देते यही घटनार बा तदंत फाइल इनक्वारी करा जाऊ क्यों परिस्थिति रे सीएमओ भितर एटा गायब होगला जिते जानिले सीएमओ आमर नियम अनुसार जितेबाला सरकार परिवर्तन हुंती सेतबेले पूर्वतन जो थे मुख्यमंत्री से सीएमओर कागजपत्र समस्त हस्तांतर करा जायतिला ए सरकार बीजेपी सरकार हाथ को बा मोहन सरकार हाथ को मोहन सरकार जितेबाला जाना पाइले जे तांकर तदंत रिपोर्ट गायब हो जाइए से सब विरोधी दल नेता पठाई जे क्यों परिस्थिति में दुईटी फाइल नहीं से विरोधी दलर जितेबाला जी थे मुख्यमंत्री जी थे सचिव व्यक्तिगत सचिव आदित्य महापात्र सी कहते जे आम पाखे ए नथिला आमे भी यह जाना कि कहले से आम से कहते 19 मसीह कहले जे आम पाखे ना तेणुक पुलिस से तदंत कला बेले 2 जन जो अच्छा जो 2 जन भितर आज जन हाजर होते कैपिटल थाना पूर्वतन आईएएस बा आईटी सचिव मनोज मिश्र तांकु समन होता आउ जन होती राकेश वर्मा तांकु समन होता 22 तारीख सुधा हाजर होगापाई भर मनोज मिश्र आज हाजर होते हाजर हो जेहेतु आईटी सचिव से थे कारण तदंत फाइलटा सीना गोटे कागज पत्र कथा जोटा ई फाइल थिला जोटा फाइल जोटा जो कहते कंप्यूटर जो करण थिला सेटा पुणी डिलीट है केमी कंप्यूटर डिलीट केमी है तेणुक सचिव जी सचिव जो थे आईटी सचिव जो पूर्वतन आईएएस तांकु से डका जाइथिला
तो कौन केमी कौन डिलीट है किए डिलीट कला क्यों परिस्थिति डिलीट करागला ये फाइल जो थिला कंप्यूटर केमी गला ताकू कैपिटल थाना पुलिस पचरा उचरा करुच्ची कैपिटल थाना पुलिस गोटे टीम गठन करिछि जे अछन एसीपी रमेश बिशोई अछंती आईआईसी राधाकांत साहू मानस साहू एमानकर नेतृत्व में टीम गठन होछि एमाने समस्ते तदंत करुछंती तापर खूब शीघ्र राजेश वर्मा जी अछंती राकेश वर्मा सी बोधे तांकु तदंत करा जिवो तांकु मध्ये समन कराइछि तेणुकरी ए घटना रे जो जो कहुच्छी जो जे व्यक्तिगत सचिव आदित्य महापात्र कथा जो उठुची सी काले से टाइम रे जेहेतु मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत सचिव थिले ताहा सहित से जड़े क्षमताशाली थिले बहुत पावरफुल थिले तांकर गृह विभाग आ चीफ सेक्रेटरी सहित उपरे मध्य क्षमता अधिक थिला ये जो रिपोर्टा जो कहुच्छी कंधमाल रिपोर्ट हो बा सम हस्पिटाल अग्निकांड रिपोर्ट हो ये रिपोर्टा चीफ सेक्रेटरी मध्यम गृह डिपार्टमेंट को जाइथिला सेटा से चीफ सेक्रेटरी मध्यम किंतु ये जो व्यक्तिगत सचिव जे आदित्य महापात्र ये चीफ सेक्रेटरी आ होम सेक्रेटरी जहाँ भी था सबुठार पावरफुल थे कारण से जो कहला ये कोटेरी ग्रुप्र ये थे आदित्य महापात्र होती मुख्य एवं जी भी विरोधी दलर व्यक्तिगत सचिव अच्छे नेता व्यक्तिगत सचिव तेणु तांको बर्तमान पुलिस सन्देह करुच्ची तेणु पुलिस जो सन्देह करुच्ची जो कोटेरी ग्रुप जो क्षमता केन्द्र जो जहाँ कहला जो आईएएस को ऑफिसर को क्षमता केन्द्र बोली कहला तांकरी नेतृत्व में तांकरी निर्देश रे ही यही तदंत कमिशन फाइल दिरा गायब होती कारण से सरकार दिरा जदि से रिपोर्ट जदि आसीजिवो ताले निजे बीजेडी सरकार बदनाम हो तेणुक से जो बीजेडी सरकार यही दुईटी कमिशन जो सम हस्पिटाल कर्तृपक्ष को बंचेगा जाई आउ जो कंधमाल दंगा जो होती दंगार निजर चरित्रटा को जो से दंगा समय बीजेपी मेंटर थिला एमाने बीजेपी मुंडरे अठा बली बीजेपी की मेंटर विदा कर देइथिले जदि ये रिपोर्टर कारण ये रिपोर्टर सत्यता अच्छी कहार दोष ये बीजेपी दोष करना ना जेहेतु रिपोर्टर स्पष्ट भाव जहाँ आम अनुमान करुचु ए बीजेपी कौन त्रुटि ना बोली रिपोर्ट बोधे जस्टिस नायडू कमिशन कही तेणु बीजेडी को बंचेगा जाई साधारण लोक भ्रम पकेवा जाई दीर्घ 26 वर्ष काल 24 वर्ष काल शासन करने जो मिछ ड्रामा करते जो दुईटी घटना जो रिपोर्ट जो देइछंती तांकरी आड़ू दोष आसूची ना तेणु जिते निजे आड़ू जमी गोटे जड़े मर्डर कलापर जमी निज रक्त छिटा देहरु पोछि पकाए जब कहीं पुलिस न जानू सेमिति बीजेडी सरकार निजर रक्त छिटा देहरे जो लगी जो दुईटा कमिशन रिपोर्ट पोछा जाई निजे निजे कौच आम गायब हो जाइए किंतु एबे पुलिस तदंत करुच्ची सत सबू सामना को आसो खूब शीघ्र धरा हे खूब शीघ्र बंधा हे हाँ मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत सचिव आदित्य महापात्र एवं भी अच्छा से समय थिला पर्यंत ए पर्यंत अच्छा जड़े मुख्यमंत्री जे मुख्यमंत्री तांकर जड़े व्यक्तिगत सचिव पर्सनल सेक्रेटरी निश्चित भाव पावरफुल लोक पांड्या हाँ निजे पांड्यान रखी पांड्यान निजे रखी बर्तमान एवं भी आप नवीन निवास जातु आदित्य महापात्र बिना अनुमति कहीं बीजेडी भी नेता मैंने भेटी पारु ना बोली निजे बीजेडी दलर नेता मैंने कहते से देवाशीष जो एवं छाड़े कटकर जे राज्यसभा सांसद देवाशीष महापात्र हूँ सामंतराय हूँ कि जी भी हूँ आप जहाँ को देखूँ समस्ते से गोटे कथा कहते नवीन पट्टनायक को आम देखा करूँ आदित्य महापात्र बिना अनुमति आदित्य महापात्र से पावरफुल थे एवं भी पावरफुल अच्छा बीजेपी पक्षर एटा आलिगेसन भी किसी दिन तले बिरंची बाबू जो बीजेपी अच्छा सी भी प्रेस मीट कर कहले जे आदित्य महापात्र मुख्य भूमिका अच्छी ये तदंत फाइल दीटी गायब हुआ पछरे पूरा डिलीट कर देइछन्ते ना टोटाल ताकू पोड़ी देइथिबे नष्ट कर देइथिबे ताकू नहीं पोड़ी देकर से आज आसीथिले मनोज मिश्र जे आईटी सचिव जो मनोज मिश्र जे थिले जो मनोज मिश्र जहाँ को डका जाइथिला पूर्वतन आईएएस जी आईटी मिश्र तांकू बर्तमान तो से फाइल था गायब है पुलिस पाऊनी आपड़ कुआड़ गला जमी ब्यूटी महांती केस्रे जमी फाइल तथ्य सब अणा जाऊँगी जो 2 वर्षर सेमती बर्तमान साइबर तथ्य जो गुड़ा सब तो कंप्यूटर थिला ना से कुआड़े गला से रिपोर्टा कुआड़े गला आपड़ तो सचिव थे आईटी सचिव आपड़ उत्तर दिंतु आपड़ कहतु जब आप तो गायब कर कि आप डिलीट करेंगे किए ए तदंत फाइल दायित्व थे कौ कंप्यूटर अधिकारी कौ तलिया कर्मचारी तथ्य दिंतु तांको भी समन करा भी जेरा करा दरकार पड़े से गिरफ हे
ନା ନା ବବି କଥା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କଥା, ବବି ଯେଉଁ ଦାସ କଥା ସେଇଟା ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଥା, ଏଇଟା ତଦନ୍ତଟା ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା। ବବିଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ବବିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଯାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲେ ସେ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଯାଉନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯାହା କହିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମିଳିଯିବ ଫାଇଲଟା? ହଁ, ସିଏ କହିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ନହେଲେ ସିଏ ଫସିବେ। ସେ କହିବାକୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସମନଟା ହେଉଛି 3 ଥର ତାଙ୍କ ନାଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବ। ସମନ ଏମିତି ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ପୋଲିସ ସମନ କରା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଭର୍ବାଲି କାହାକୁ ଡାକିଦିଏ ଥାନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ପୋଲିସ ଡାକି ଟିକେ ଆସିବୁ ଟିକେ ଥାନାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ସମନ ହେବ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ନହେଲେ କେସ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତେଣୁକରି ସମନ କରା। ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି 2 ଥର, ସେଇଟା ଥରେ ଆସିଲେନି, ଆହୁରି 2 ଥର ସେ ଆସିବେ, 2 ଥର 3 ଥର ସେ ଆସିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସିବିଆଇ କେସ୍ରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ସିବିଆଇ କେସ୍ରେ ଥରେ ଆସିବେ, 2 ଥର ଆସିବେ, 3 ଥର ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ ଥାନାକୁ 10ଟା ବେଳୁ ପଶିଲେ ଆଉ କ'ଣ 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତି 11ଟାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ହି ଇଜ୍ ଆରେଷ୍ଟ। ଫାଇଲ୍ ହଜିଲାଣି ଆସି କେବେଠୁ 19 ମସିହାରୁ ଫାଇଲ୍ ହଜିଲାଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାହିଆ ଅଲଗା ଇସ୍ୟୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟାହିଆ ସାଙ୍ଗରେ ୟାର କାହିଁ ସମ୍ପର୍କ ହେବ? ୟାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି। ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଯେଉଁ 2ଟା ଘଟଣା, ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ, ଯେଉଁ 2ଟା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 2ଟା। ଗୋଟେ ହେଉଛି 2008 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଘଟଣାରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଘରଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖବର ହେଇଥିଲା, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏ ନେଇ ଘନ ଘନ ଖବର ବାଜିଥିଲା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା, ବିଜେପିକି ବିଦା କରିକି, ବିଜେପି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିକି ବିଜେପିକି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲା ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ସେତେବେଳେ ମୋଦି ଆସିନଥିଲେ, ସେ 2000 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ମୋଦି 2014ରେ ଆସିଲେ। ବିଜେପି କ୍ରେଜ୍ 2014ରେ ବଢ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର କ୍ରେଜ୍ 2000 ମସିହାରୁ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ବିଜେପି ସେ ଟାଇମ୍ ପୁରୁଣା ଦଳ, ପୁରୁଣା ମାନେ ଏ ଖେଳର ମଞ୍ଜି ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ। ଏ ଖେଳର ଯେ ମଞ୍ଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯିଏ ଚଳାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ସେ ହିଁ ଖେଳାଳି। ତାଙ୍କ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହେଉଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ବି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଭିକେ ସେ ତ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହିସାବରେ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଜଣେ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟର ହିସାବରେ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଲେ। ମୁଁ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ କେବଳ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପୋଲିସର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ, ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ପାର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି ପାର୍ଟ ଅନୁସାରେ କହୁଛି, ଯଦି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଆଜି ହାଜର ହେଲେ, ସେ ଯଦି କହିବେ ଆମକୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫସିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଫସିବେ। ଯେଉଁ ରାକେଶ ବର୍ମା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚରାଯିବ। ସେ ଯଦି କହିବେ ଆମକୁ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରେସର କରି ମୋଠୁ ଫାଇଲ୍ଟା ନେଇଗଲେ, କି ଆମକୁ କହିଲେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ସିଏ ଯଦି କହିବେ ପୋଲିସ ଆଗରେ, ତାହେଲେ ଫସିବେ। ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବ ନା, ପୋଲିସ କ'ଣ କହିବ କି? ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଯେମିତି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନେଇ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ତଦନ୍ତ। एसीपी अच्छा रमेश विषय अच्छा कैपिटल थाना सागर कथा नुह एटा निजे मुख्यमंत्री सीएमओ को ऑफिस गृह डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट हूँ गृह होम डिपार्टमेंट रो एडिशनल सेक्रेटरी आर कंप्लेनेंट डीसीपी कौन कहे डीसीपी को डीसीपी आईआईसी एसीपी बोपा जी एडिशनल सेक्रेटरी शरद चंद्र मारांडी सी पा केस केस देइछन्ती सी होम डिपार्टमेंट रो जे जो एडिशनल सेक्रेटरी जी अच्छा सी केस देइछन्ती आ ये कौन कहे अरुण मित्रा को तदंत दायित्व जब सरकार देवे हम सरकार जब दिखती जमी सरकार विभिन्न अपराध घटना दिखती जब क्राइम ब्रांच दिखती अरुण मित्रा बर्तमान रेलवे अच्छा से दिखते सरकार जब स्पेशल केस आणिकी देवे इनक्वारी कर बोली से करें कारण से एकाधिक घटनार पर्दाफाश कर सरकार आरंभ कर सौम्य हत्या पर्यंत घटनार पर्दाफाश कर सरकार भरोसा करे आउ एबे भी सरकार भरोसा कलानी एथर देखु रथात विभिन्न प्रकार कार्यक्रम अरुण मित्रा को सरकार भरोसा को नहीं सौम्य कथा हो
ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟତା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହିଂସା କଥା ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଭଲ ଅଫିସର ଭଲ ଭାବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ଦକ୍ଷ ସଚୋଟ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ସରକାର ଯଦି ଭରସା କରନ୍ତି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ଏଇଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ମତରେ ସିବିଆଇ ଫାଇଲ୍ ସିବିଆଇ ନହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ନୁହଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ସରକାରଟା ଉପରେ କଥା ଦଳ ଉପରେ ବି କଥା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତୁମକୁ ବିଦା କରିକିରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏଟାକୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ସିବିଆଇ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ସେ ଠିକ୍ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସରକାର ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ଯିଏ ବି ଥାଉ ମୁଖ୍ୟ ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୋହନ ସରକାର ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ସିଏ ବା ମୁଖିଆ ତଦନ୍ତ କରିବୁନି ବିଦା ହେବୁ ସିଏ ତଦନ୍ତ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ ବିଦା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାର ରହିବାରେ ଚାହିଁ ତ ମାଲକାନଗିରି ଯିବ ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିବ ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡିରେ ରହିବ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କୋଟରୀଗୁରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଥିଲା ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୋଟେ ରାଇଟର ଥିଲା ସେ ନବୀନ ନିବାସର ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା। ସେଇଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ନାହିଁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନବୀନ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଲୋକର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ମାଳି କାମ କରୁଥିବାର ଯେତିକି କ୍ଷମତା କୌଣସି ଗୁଣରେ କୌଣସି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇଟା କମ୍ ନୁହେଁ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ବା ଗୋଟେ କଥା ପଦ ପକାଇଦେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଏସ୍ପି ମୋର ଏଇ କାମ କଲେନି